Assalamualaikum everyone, welcome to Speaking Space. Hi everyone, welcome back to Travel English for Beginners. I'm Zahra. We're going back to learn how to order foods and drinks in English. Imagine you are hungry and you're sitting in a nice cafe in London or New York or even in France, but you don't know how to say it to the waiter. Don't worry, by the end of this video, you will learn and you will know how to order foods and drinks in English. Okay, let's get started. Before we start our material today, there are some words you have to know. Like the last video, we will learn some words who is related to this material. First word, menu. Menu itu daftar makanan dan minuman yang tersedia dalam cafe tersebut. Appetizer. Appetizer itu makanan pembuka. Main course, makanan utama. Dessert, makanan penutup. Beverage, minuman. Waiter atau waitress, pelayan. Waiter buat laki-laki, waitress buat perempuan. Bill or check, tagihan. To go, dine in, dibawa pulang atau makan di tempat. Oke, karena tadi udah belajar tentang what you have to know and that related to order foods and drinks, kita ke materi utamanya ya. Next, ini adalah contoh Good afternoon. conversation. Welcome. Hi, can I see the menu, please? Of course, here you go. Thank you. I'll have the chicken burger and a lemonado. Great choice. Would you like anything else? No, that's all. All right, your order will be ready soon. Good afternoon. Welcome. Nah, oke, udah Hi, jelas can I see semuanya. the menu, Jadi di please? contoh Of percakapan course, ini here you kita bisa go. menjadi 3 Thank bagian you. utama. I'll have the Ada chicken bagian burger and a pertama lemonado. datang, yaitu Great choice. yang can I see Would the you like menu anything else? please? Can I see the menu No, please? that's all. Sorry, All kepencet. right, your order will Can I be see the ready menu soon. please ini itu digunakan Good pas kalian afternoon. datang dan mau Welcome. pesan. Boleh nggak Hi, aku can I lihat see the menu, menunya? Kayak please? gitu. Of course, here you Nah, go. of course, here you go. Thank Tentu you. aja, ini I'll have the chicken menunya. burger and a lemonado. Thank you. Great I'll have the choice. chicken burger Would and you a like lemonade. anything else? Terima kasih. Aku akan No, pesan that's chicken all. burger dan All lemonade. right, your Part order will be kedua ada ready di soon. I'll have the chicken Good burger afternoon. and a Welcome. lemonade. Kenapa ini part Hi, can kedua? I see Karena the ini menu, tuh kalian please? sudah ready Of buat course, pesan. here you go. Udah ready, udah Thank you. tahu I'll mau have the pesan chicken apa. burger and a lemonado. Jadi pakai Great I'll have choice. the chicken Would you burger like and a anything else? lemonade. No, Great that's choice. all. Would you like All anything right, your else? order will be Pilihan ready yang soon. bagus. Kamu mau Good afternoon. pesan yang lain nggak? Welcome. No, that's Hi, all. can I see Ini the menu, part please? ketiga. No, that's all. course, Ini here you part go. ketiga. Ini Thank digunakan you. ketika I'll have the kalian chicken sudah burger and a selesai lemonado. mau pesan. Great choice. Biasanya waitersnya Would you kalau like tanya, anything would you like else? anything else? Kalau kalian mau No, pesan lagi, that's bilang all. lagi, I'll All have right, your the order will be bla ready bla soon. bla, apalagi yang kalian mau Good pesan. afternoon. Kalau udah Welcome. bisa bilang, no, Hi, that's can I see all. the menu, please? Alright, your Of order course, will here be you go. ready soon. Thank Baiklah, you. I'll have the orderan chicken kamu akan burger and a datang lemonado. setelah ini ya. Great choice. Would you like anything Next else? slide. No, that's all. Okay. Point this. Did you hear the phrases? I'd like is a polite way to order. You can also say, can I have? Jadi Good balik lagi afternoon. ke slide ini ya. Welcome. Dia Hi, can I see the maaf, menu, dia please? pakai Of I'll course, have here you go. rather I'll have Thank you. daripada I'll have pakai the chicken I burger and a want. lemonado. Kenapa? Karena kalau Great di choice. beberapa negara itu Would you like I anything want else? itu tuh No, artinya that's all. All kayak right, your memerintah order will be gitu. ready Jadi soon. enggak di beberapa Good negara itu afternoon. enggak sopan. Welcome. Jadi Hi, alangkah can I see the baiknya menu, untuk please? kita Of course, here you pakai go. Thank you. I'll have the chicken burger and a lemonado. Great choice. Alah.
Jadi alangkah baiknya untuk pakai I'd like bla 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 atau can I have bla bla bla. Oke, paham semuanya? Next, ada useful expression. Jadi ini adalah contoh-contoh useful expression yang bisa dipakai saat memesan atau sesudah memesan. Yang example pertama, what do you recommend? This is great if you're not sure what to order. Karena kalau di beberapa negara itu kan menunya kan pakai bahasa mereka ya. Jadi kayak kita nggak tahu ini tuh apa gitu. Nah, bisa tanya ke waiter atau waitressnya, what do you recommend? Apa yang direkomendasikan? Biasanya juga di beberapa negara ada makanan khas masing-masing, jadi bisa tanya ke waitersnya. Example number two, can I have it with the onions? Great if you have allergies or dislikes. Kalau punya alergi atau nggak disukain bisa pakai onions. Misal di saladnya itu ada tomat. Can I have it without tomatoes? Karena kalian nggak suka tomat. Jadi bilang ke waitersnya buat gak usah pakai tomat di salad kalian. Next, example number three. Is this dish spicy? Helpful if you can handle spicy food. Makanan ini pedes nggak? Nah, ini tuh bisa membantu kalian buat ngehandle buat yang nggak bisa makan pedas gitu. Bisa juga diganti is this sweet atau is this salty kayak gitu. Bisa tanya dulu ke waiter atau waitressnya agar jelas gitu, biar kalian nggak kecewa sama makanan yang kalian pesan. Example number four. Can I get the bill, please? Nah, ini tuh digunakan kalau ketika kalian udah ready to pay, udah mau bayar, udah selesai makannya dan mau bayar. Kenapa bilang ke waiter atau waitressnya can I get the bill please? Kenapa nggak ke kasir aja? Karena di beberapa negara itu em, kita harus manggil pelayannya buat ngasih kita nota gitu. Notanya notanya tuh isinya makanan yang udah kita pesan. Jadi nanti waiternya itu bakal ke meja kita dan ngasih bill itu kita bayar di meja kita. Jadi nggak usah ke kasir. Next slide. Cultural tips. Nah, ini tuh ada tips di beberapa negara karena berbeda dengan Indonesia. Yang pertama ada in the US, tipping is expected 15 until 20% of the bill. Jadi di US, di United States, di Amerika itu biasanya mereka ngasih tip. Tip itu kayak komplimen buat waiter atau waitressnya. Biasanya seharga 15 sampai 20% of the bill. It's polite. Nah, yang kedua, it's polite to say please and thank you to the staff. Jadi ini nggak cuma di luar negeri, di Indonesia juga kita harus bisa pakai please sama thank you untuk menunjukkan untuk lebih sopannya. In some cafes, you order at the counter and then find a seat. Nah, ini di Indonesia juga ada beberapa yang kayak gini. Jadi di beberapa cafe itu kita pesennya itu di depan dulu, di depan di kasirnya dulu, kita pesan, kita bayar, habis itu kita baru cari tempat duduk, kayak gitu. Jadi beberapa cafe ini di luar negeri ini mirip sama di Indonesia ya. Yang terakhir, if you want something to go, say I'd like this to go or take away please. Jadi to go itu bukan untuk bukan mau pergi. I like this to go, ini tuh mau dibungkus. Jadi apa bedanya I'd like this to go ini sama take away please? I'd like this to go ini itu digunakan ketika kalian di tengah-tengah makan terus kalian mau bungkus kayak gitu. I'd like this to go please. Nah, kalau take away please emang kalian dari awal itu udah mau buat udah mau buat dibungkus aja. Oke, udah paham semuanya? Kalau sudah paham, kita akan ke practice time. Oke, untuk practice time-nya,
Di sini ada beberapa kalimat, ada 1, 2, 3, 4 kalimat. Aku mau kalian bikin contoh-contoh kalimat ini menjadi beberapa dialog, dibuat role play sama pasangan yang kayak kemarin, kelompok yang kayak kemarin. Boleh lebih dari 4 orang juga boleh. Ada yang jadi customer, ada yang jadi waiter atau waitressnya. Dikumpulkan di YouTube, diupload di YouTube, nanti linknya ditaruh di komen video ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke grup. Semoga I hope pelajaran kali ini bisa bikin kalian paham how important to order foods and drinks in English. I guess that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.